के मुताबिक मैं डॉक्टर उस्मान खान के साथ आपके पास हाजिर हूं। डॉक्टर उस्मान को हम खुशामदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप शुक्रिया खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, डॉक्टर साहब इमरान खान साहब के कजन हैं, उनके बचपन के साथी हैं। तो उस मुनासबत से, इससे पहले कि हम प्रोग्राम आगे बढ़े, और डॉक्टर साहब जो हैं वो यूके के बैनुल-अक़वामी फिजिशियन है, जाने माने जो है वो फिजिशियन है। लेकिन उनकी जो अहम तरीन इस वक्त काविश है पाकिस्तान के लिए, वो बहैसियत डायरेक्टर सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर कास्ट के नाम की एक तंजीम है इंसानी हकूक की, जो वकला के साथ मिलके जो है वो इमरान खान साहब की इजाजत से इस वक्त एक बाकायदा तौर के ऊपर बहुत अहम तरीन काम सर अंजाम दे रही है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तानियों के जो है हकूक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये आपको नजर आ रही है वेबसाइट। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर हैं, उनका दोहरा तेरा रिश्ता है खान साहब से, उसकी तफसील में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि सर, खान साहब की खैर खैरियत अवाम को बताएं, वो कैसे हैं इमरान खान साहब, और उनके बारे में क्या खैर खबर है सर? शुक्रिया आदिल। हमें एक्चुअली आप लोगों को और मीडिया को ज्यादा खबर है खान साहब की हमारे मुकाबले में। मैं जब मेरी रोज पाकिस्तान में एक या दो दफा जरूर बात होती है और इसी सिलसिले में होती है, लेकिन मुझे यही बताया जाता है कि कोई खबर नहीं है। 4-4, 5-5, 6-6 दिन गुजर जाते हैं, हमें कोई पता नहीं चलता कि वो किस हाल में है। 2 दफा उनके जो लॉयर्स उनको मिल सके, उन्हीं से हमें फिर इंफॉर्मेशन हुई है, या बुशरा बीबी जो उनको इजाजत दी थी एक दफा मिलने की, उनसे जो हमें पता चला उनके खैरियत, वो भी ज्यादा तो उनके जो वकील हैं वो ही बताते हैं आगे से। तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है ये कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, जिसको अगर 20 करोड़ नहीं तो 18 करोड़ अवाम फॉलो कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटीज की वजह से फैलाया, उसके बाद दुनिया के बहुत मशहूर कैंसर अस्पताल जो यूके यूएसए में भी मशहूर है कि दुनिया का वाहिद कैंसर अस्पताल जहां इतनी महंगी ट्रीटमेंट लोगों को फ्री दी जाती है। फिर नमल यूनिवर्सिटी जहां पे बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है, वो बनाने वाला, लोगों को शऊर देने वाला। देखें सोशल मीडिया का जो शऊर खान साहब ने दिया है, हर बच्चा जाग गया है इस वक्त हमारे मुल्क में, और उनको भी ये पता है कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। लेकिन जो उनकी फैमिली है, उनको कोई खबर नहीं आती, उनकी निकलने ही नहीं देते, ये लोगों को मिलने ही नहीं देते। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी जो है सदर पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है गुज़श्ता रोज, जिसके ऊपर इस पूरी दुनिया के अंदर एक तूफान बरपा है और पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया बाकायदा तौर के ऊपर। और मैंने इसके ऊपर एक पोल भी कराया और उसमें मैंने और चॉइसेस दी कि मैंगो रिपब्लिक है, बनाना रिपब्लिक है, या फेल्ड स्टेट है। तो जो चॉइसेस जो है उसमें 25-30 हजार, बल्कि लास्ट आई वाज चेकिंग जो है वो टेंस ऑफ थाउजेंड लोगों ने उसमें वोट डाल के कहा कि ये बनाना रिपब्लिक है। तो बनाना रिपब्लिक तो हम बन गए हैं, लेकिन जिस मुल्क का सदर जो है वो अपने ही मिलिट्री सेक्रेटरी की जो है कैद के अंदर हो, जो कि एक 20वें ग्रेड का ऑफिसर है, तो वहां पे किस किस्म की बेहतरी की उम्मीद हो सकती है आपके ख्याल में? देखें जी, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है, और उसकी लाठी भी बेआवाज होती है। बड़े बड़े फिरौन आए चले गए, ये भी वक्त जो है ये गुजर जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की और लोगों की फतह जरूर होगी इंशाअल्लाह ताला। जो भी 18-20 करोड़ अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं,
वो इंशाल्लाह ताला जरूर जीतेंगे। और लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अवेकनिंग आ रही है। लोग देखें जी, खान साहब ने हमेशा यही कहा है, मैं हमारी भी जब बात हुई थी कास्ट के सिलसिले में तो उन्होंने यही कहा था कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, ये फौज मेरी है, पाकिस्तान मेरा है। डॉक्टर साहब का कनेक्शन, डॉक्टर साहब इस वक्त जो है वो दूर दराज एक कंट्री साइड के मुकाम के ऊपर है, इसलिए उनका कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल है, और इसी वजह से दरमियान में जो है वो स्टेबलाइज जो ही दोबारा होगा तो डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर उस्मान खान हमसे मुखातिब हैं। डॉक्टर उस्मान खान जो है वो इमरान खान के कजन भी हैं, उनसे दोहरा तेरा रिश्ता है, बचपन के साथी हैं, और इस वक्त इंसानी हकूक की एक तंजीम यहाँ पे सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर, जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए आवाज उठा रही है, उस तंजीम के डायरेक्टर भी हैं, और उस सिलसिले में जो है वो हमसे यहाँ पे बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब की खैरियत के बारे में उन्होंने हमें बताया, और उसके बाद थोड़ी देर में वो हमें दोबारा जरूर ज्वाइन करेंगे। और अभी डॉक्टर साहब ने अभी हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर साहब इसी सिलसिले में, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले में मैंने आपसे पूछना ये था कि इमरान खान साहब से आपकी जो मुलाकात हुई और आपकी टीम की जो सिटीजन अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर की जो मुलाकात हुई, और उसके बाद आपने सिटीजन अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर जो खड़ी की, जिसमें हम पहले भी बड़ी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं, और उसकी फंड रेजिंग के ऊपर भी जो है हम बातचीत कर चुके हैं, और मैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा भी। तो खान साहब से जो आपकी मुलाकात थी और उसके बाद जो आपका लाएअमल था इस ऑर्गेनाइजेशन का, सिटीजन अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर का, इसके फंड्स इकट्ठे करने के लिए से लेके इसकी जमीनी कार्रवाई तक, और खान साहब पे बिलखसूस जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातचीत हुई, क्या हदायत थी जिनकी रोशनी में आपने आगे काम किया और कर रहे हैं, और क्या करेंगे उसके बाद हम पूछेंगे सर। जी शुक्रिया आदिल। हमारी मीटिंग जो थी, जूम मीटिंग थी जी, 18 जून को हुई थी। कोई 1:32 पे शायद स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 35-40 मिनट की मीटिंग थी वो। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। उन दिनों में वो इतने मसरूफ थे केसेस में अपने के, फिर भी उन्होंने हमें टाइम दे दिया था मेरी रिक्वेस्ट पे। उसमें हमारी उनको हमने बताया था कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मेरे साथ उस मीटिंग में तैयब अली थे, जो बाइंड्समैन यहाँ पे जो बड़ी मशहूर 3 बड़ी ह्यूमन राइट्स की जो फर्म है यूके में, बाइंड्समैन उनमें एक है, वो उनके मैनेजिंग पार्टनर है उनमें, ब्रिटिश पाकिस्तानी है। साथ एक और लॉयर जो है रेला जवेद थी, हमारे साथ उरुआ कामरान थी, और मैं था। खान साहब ने हमारी बातें सुनी कि क्या हम करना चाह रहे हैं। उन्हें हमने बताया था कि ये जो है कास्ट, इसमें डॉक्टर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर इन्वॉल्व हैं, और हम फंड रेस करके यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन जमा कराना चाहते हैं। खान साहब ने जी साफ कहा, बड़ा, ही वाज वेरी क्लियर, बहुत खुदार आदमी। उन्होंने कहा कि ये तुमने जो भी करना है मेरे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए करो, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। मैं चीजों का मुकाबला करना चाहता हूं, मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगा। इनफैक्ट तैयब अली ने जी लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया बड़ा। खान साहब ने कहा नहीं, वो आज तक कोई लेटर साइन नहीं हुआ था। अब मैं अगर ये कह दूं कि जी खान साहब ने अपने कमरे से मुझे खास लेटर ऑफ अथॉरिटी साइन करके भेजा या हमें इजाजत दी, तो बिल्कुल गलत है। वो उनके नेचर में ही नहीं है जी, वो कभी किसी से मदद नहीं मांगेंगे। वो अपने सर पे उन्होंने किया सारी जिंदगी जो भी किया है। तो बस उन्होंने हमारी बातें सुनी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कता कलामी माफ, इमरान खान साहब बड़े भाई हैं आपकी बातचीत से या बड़े आप हैं? ये आपने पहले भी पूछा था, मैं
छोटा हूँ मैं, कोई आप छोटे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने आपको छह कहा कि 6 आप साल छोटा हूँ, 6 प्लीज साल प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। अच्छा, तो सॉरी, ये पेपर गिर गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि आपने जो भी करना है आपने लोगों के लिए करना है, डेमोक्रेसी के लिए करना है, यहाँ कानून के हुक्मरानी के लिए करना है, आपने मेरे लिए नहीं करना। और बिल्कुल आपने ये नहीं, आपको किसी भी किस्म की मैं इजाजत देता कि आप कहें कि जी इमरान खान के लिए पीटीआई के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी मैंने इस मुल्क के लिए किया जो भी किया, और आप भी जो करेंगे इस मुल्क के लिए करें जो भी आप करना चाहते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। और इसीलिए हमने अब लास्ट टाइम जो है लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नॉट सिक्योर है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने आईटी एक्सपर्ट को कहा है कि इसका एसएसएल सर्टिफिकेट करके इसको सिक्योर भी किया जाए। डोनेट नाउ के बटन के ऊपर आपको सीधा जो है वो क्राउड फंडिंग के ऊपर, पेज के ऊपर आप जाते हैं, और क्राउड फंडिंग पेज जो है वो काफी आपका माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर साहब आपकी अपनी है, और आपके साथ जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनकी अपनी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लीड फ्रॉम द फ्रंट आप लोग कर रहे हैं, लोगों से ज्यादा जो है आप खुद ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि अभी तक क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो कास्ट कर पाई है, सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर कर पाई है। और मैं बराह रास्त इन्वॉल्व हूँ आपके साथ एज अ क्लाइंट भी, और मेरा केस भी आप लोगों के पास है, मुझे तो पता है। लेकिन अवाम को अगर आप बताना चाहें फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन कि सर अभी तक जो है वो सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर ने क्या काम किया है, किस किस्म का काम किया है, क्या अवेयरनेस क्रिएट की है, प्लीज डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया आदिल। अभी तक हमारे पास पाकिस्तान से भी बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, हमने लोगों से रिक्वेस्ट की है। एक हमें 58 पेज का डॉसियर हमने अभी तक तैयार कर लिया हुआ है, जिसमें स्टेटमेंट्स हैं, वीडियोस हैं। तो हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है जी वो विटनेस स्टेटमेंट्स की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं लोगों को बता दूं कि आपने भी हमें विटनेस स्टेटमेंट दी है जी। हमने और लोगों से भी ली हैं। मैंने अमेरिका में भी आप जैसे जो बहादुर लोग बैठे हुए हैं प्रोग्राम करते हैं उनको भी मैंने मैसेज कर दिए हुए विटनेस स्टेटमेंट की। हमने ट्रेनी लॉयर्स रखे हैं कुछ जो वो विटनेस स्टेटमेंट्स को उनको चीर फाड़ करके उनको प्रॉपर तरीके से रख के फिर वो डेवलप होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को एप्लीकेशन तो हर एक दे सकता है, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर वो एक स्टैंडर्ड की ना हो और उसमें जो रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए वो ना हो तो वो बिल्कुल नहीं तवज्जो ही नहीं देंगे। उनको क्या जरूरत है अपना टाइम वेस्ट करे। तो इस चीज पे हम कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है आदिल, मैंने आपसे भी अभी बात नहीं की, आज ही आपसे बात कर रहा हूँ मीटिंग का। होपफुली सितंबर में कुछ हमें वो जगह हॉल वगैरह का बंदोबस्त हो रहा है लंदन में, जहां इंशाल्लाह ताला आप भी आए और बाकी लोग भी आए ताकि हम फंड रेस कर सकें इसी के लिए, कास्ट के लिए। जो हमारे अमेरिकन दोस्त हैं वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं उनमें, उन्होंने भी डोनेट किया है और वहां पे वो भी इसके मुतालिक बात कर रहे हैं काफी। और सच्ची बात है कि इस किस्म की जो लीगल चीजें हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि वो यूके में आके करें। तो मैंने उनको भी बाइंड्समैन के साथ ही उनका तारुफ कराया, क्योंकि यूके के लॉयर्स बेशक महंगे हैं लेकिन अमेरिका में ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, इस कदर महंगा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो वो भी दे आर इंटरेस्टेड कि वो भी यहाँ जो बाइंड्समैन कोई वो करें। और उन्होंने एक्चुअली उनमें से कुछ लोग आ रहे हैं 12 सितंबर को यहाँ हमारे जो लॉ फर्म है उनसे मुलाकात के लिए।
डॉक्टर साहब इसमें उसी सिलसिले टारगेट डॉक्टर उस्मान सर, इसमें आपकी टारगेट क्या है? लोग पूछ रहे हैं कि आपका जो डोनेशन का टारगेट है वो क्या है इसमें? देखें जी, टारगेट हमने 65 to 70 है जी, मैक्सिमम Maximum 65,000 to 70,000 pounds, हाँ, which is very reasonable, which is very कुछ भी reasonable. नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत रीजनेबल है, इसमें तो कंट्रोवर्सी भी जनरेट नहीं हो सकती। देखें जी, और 15,000 तो लग जी जाते हैं, 15,000 तो लग जाते हैं। बैरिस्टर जब एप्लीकेशन सारी तैयार करता है उसको सबमिट करने में, सिर्फ जी ये एप्लीकेशन के हैं 15,000। उसके अलावा फिर आपने और भी आपके खर्चे हैं उसके ऊपर। तो बहुत से लोग इसमें प्रो बोनो काम कर रहे हैं, वो फीस नहीं ले रहे अपनी, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, इसलिए वो सारे दे आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान। वहां पे जो भी कुछ हो रहा है या हो चुका है अब तक, आपको खान साहब का नाम लेने की इजाजत नहीं है। आप 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते कहीं, आप पुरअमन जुलूस नहीं निकाल सकते, आप सोशल मीडिया पे नहीं कुछ लिख सकते, आप कोई वीडियो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके गेट तोड़ दिए जाएंगे, आपके दरवाजे तोड़ दिए जाएंगे, आपको उठा के ले जाया जाएगा और आपके घर वालों को फिर पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। अगर वो नहीं होगा तो आपकी माओ, बहनों, बेटियों के साथ बदतमीजी होगी, उनको जमीन पे घसीटा जाएगा। देखें आदिल, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा आदमी हमेशा शरीफ होता है, तो इसलिए वो शराफत की वजह से लोग चुप हो जाते हैं, आगे नहीं आते। जो लोग पीसफुल हालात में गड़बड़ करते हैं वो गुंडे होते हैं, ठीक है जी। अब ऐसे हालात में क्योंकि ये एजेंसीज को पता होता है कि गुंडे कौन है, तो वो आसानी से ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, तो वो चुप रहते हैं। शरीफ अपनी शराफत की वजह से चुप रहता है। ये है मेरी तो रीडिंग, और जो मेरी समझ है वो मुझे यही बताती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि हम अमेरिका से पूछ रहे हैं कि हम मंथली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वेबसाइट आपको इस वक्त नजर आ रही है? आपको तरीका कार जो है, जिस तरह भी आपने सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर जो है, वेबसाइट का नाम भी सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर .co.uk है। सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर .co.uk वेबसाइट का नाम है। मैं कोशिश करता हूं कि ये वेबसाइट जो है, ये मैं आपको जो है ये कोशिश करूंगा कि ये वेबसाइट आपको मैं बैनर के तौर के ऊपर भी दिखा दूं, ताकि आपको ये जो है हो जाए इजी। उसके अलावा डॉक्टर साहब, कुछ आप ही की तरह के, आप, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? जी आदिल, मैंने ये अर्ज करनी थी कि हमारे डायरेक्ट डेबिट की फैसिलिटी अभी नहीं है, हम क्रिएट कर देते हैं, वो हमें कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त हमारा यही था कि हम वो लमसम रेज इतना हो जाए ताकि हम वो सारी चीजें इकट्ठी, क्योंकि हमारा ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हेग में, वहां का भी है था प्रोग्राम, तो वहां के जो रिटायर्ड जजेस हैं जिन्होंने वहां काम किया है, उनके साथ भी राब्ता किया इसी सिलसिले में। तो वो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू रेज लमसम, और उसके बाद फिर ठीक है डायरेक्ट डेबिट चलता रहे, लेकिन ये इतना मसला कोई नहीं है, हम डायरेक्ट डेबिट भी बना देते हैं उसका। जी बहुत शुक्रिया। और कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं डॉक्टर साहब जो है यूएसए में, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और वो सपोर्ट करना चाहते हैं। इस लाइव स्ट्रीम के बाद मैं उनसे जो है मेरी उनसे मीटिंग भी है जूम के ऊपर, मैं उनसे बातचीत करके अगर आप इजाजत दें तो डायरेक्ट आपको थ्रू कर दूंगा उनसे। जरूर वहां 2-3 ग्रुप्स हैं जिनसे मेरी काफी बात होती रहती है, मैसेजेस। अभी उनका नाम हम ले नहीं सकते पब्लिकली, बेचारे ज़ेरे अताब आ जाएंगे। आपको पता है आईएसआई के डॉक्यूमेंट मैंने रिवील किए हैं बाकायदा तौर के ऊपर, अमेरिकन पाकिस्तानी को जिस तरह वो कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ थ्रू कर दूंगा। होपफुली वो आपके साथ ऑलरेडी थ्रू होंगे, अगर नहीं है तो ये न्यूयॉर्क से ये लोग जो हैं और न्यू जर्सी से जो लोग हैं, इनको मैं आपके साथ डायरेक्ट थ्रू कर दूंगा।
اور باقی لوگ جو ہیں وہ برائے مہربانی جو ہے آپ لوگ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آن ٹویچ ڈونیشنز ڈیورنگ لائیو ویڈیو. مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن میں اس کو کر دوں گا جیسے آپ کی مرضی ہے. آپ کے حکم کے مطابق یہ بھی کام ہم کر دیں گے جی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت پاکستان بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے اور اس میں صدر عارف الوی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں سے کہ کسی طرح اس کو ریزائن کروا کے اسی جگہ جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بتا دیں، صادق سنجرانی کو بٹھا دیں جس طرح وہاں پہ پپٹ بٹھایا ہوا ہے وزیر اعظم کے نام کے اوپر. تو اس کو ایک تو جو صورتحال ہے وہ تو جس طرح کی ہے ہمیں پتہ ہی ہے، بے شرمی کے حد سے بھی آگے پاکستان کے جرنیل جو ہے وہ نکل گئے ہیں، یا جو جرنیل بننا چاہتے ہیں وہ نکل گئے ہیں. ہمارا پاک فوج کا ینگ آفیسر اور جوان جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ ابھی بھی قربانی دے رہا ہے، لیکن پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنی نفرت فوج سے کبھی نہیں کی گئی جتنی اب کی جا رہی ہے. اور آج سے 15 مہینے پہلے تک یہی فوج سینٹر آف گریوٹی تھی پاکستان کی. اب سینٹر آف گریوٹی تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو پاکستان توڑنے کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہے، اللہ معاف کرے. اور ہمارے ینگ جو بچے جو قربانیاں دے رہے ہیں روز کی بنیادوں کے اوپر، ان کی قربانیاں بھی رائے گاہ جا رہی ہیں. آپ آپٹکس جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی انفارمیشن آپریشن چلا لیں، جتنے مرضی آپ الٹی کلابازیاں مار لیں، جتنا مرضی آپ پروپیگنڈا کر لیں، یہ حق سچ بات ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. لیکن اس میں سب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر امریکہ میں، واشنگٹن میں اور لنڈن میں بھی ہماری جو رجیم ہے اس کو سپورٹ حاصل ہے. اس سپورٹ کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اور اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، وہی کہ جتنا بھی زیادہ ہم اویکننگ کر سکتے ہیں، جتنا بھی زیادہ ہم انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، دیکھیں پریشر کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اور پریشر صرف ملک کے اندر سے نہیں، ملک کے باہر سے بھی آنا چاہیے. اب دیکھیں ہم جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ 100 بلین ایئر دیتے ہیں جی اپنے ملک کے لیے، 100 بلین ایئر. تو اور وہ اگر غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو جو ایکسپیٹریٹس کو بھی کچھ سوچنا پڑے گا ہمیں آپس میں مل کے. ایسی ایکسپیٹریٹ کی بھی آرگنائزیشن ہونی چاہیے ہماری اپنی، جس کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں. لیکن جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں ان سب کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے. ہمارے جو امریکن دوست ہیں ان کو جو ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہاں ہاؤسز کے، پارلیمنٹ کے، ان کو اپروچ کرنا چاہیے. برٹن جو برٹش ہیں ان کو اپنے ممبر پارلیمنٹس کو اپروچ کرنا چاہیے. سویڈن میں، جرمنی میں، جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں سن رہے ہیں، ان سب کو جس ملک میں ہیں ان کی گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی گورنمنٹ کو کہے کہ ہوش کرو، حیا کرو، تم لوگ کر کیا رہے ہو. یہ تو میں کل بات کر رہا تھا جی ایک اپنے آئرش سے دوست سے، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب میں نے ساری بات بتائی جس طرح خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نازی جرمنی والی سٹوریاں تم مجھے سنا رہے ہو. تو لوگ ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو، ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے. خان صاحب نے تو اتنے چھوٹے سے عرصے میں جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے اس کو 0 سے 100 پہ پہنچا دیا تھا. اب ہم دوبارہ 0 یا -10 پہ ہیں. ہمیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو. پہلے تو ہم اس لیے نہیں بولتے ہوتے تھے کہ ملک کی بےزتی نہ ہو. وہ ملک کی بےزتی کیا ہونی، ملک تباہ ہوئی جا رہا ہے، ختم ہوئی جا رہا ہے ہمارا، اور ہم بات ہی نہ کریں اس کے معاملے میں. اس لیے میری سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر ایک سے بات کریں، ان کو بتائیں کیا ہو رہا ہے، اور ان کو کہیں کہ اپنی جو گورنمنٹس ہیں ان کو پریشرائز کریں. یہ بہت ضروری ہے، یہ چیزیں ہر طرف سے پریشر آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا کنٹروورشل سا میرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب سے جو میٹنگ ہوئی آپ کی، اور میں بالکل اس بات کا 100% آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر لانچ کرنے سے پہلے.
خان صاحب نے آپ کو واضح طور کے اوپر کہا، اور آپ نے یہ بات بھی کہی کہ کسی طور بھی وہ کسی کو اپنے نام کے اوپر اپنے سگنیچر سے یا نام سے اجازت نہیں دیتے کہ وہ ڈونیشنز اکٹھی کریں. اگر اس طرح کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ سچا نہیں ہے. مجھے اس یہاں پہ یہ بات ایک دفعہ پھر کلیریفائی کیجئے گا کہ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ریپرزنٹیٹیو ایک دو بالکل اپوائنٹ کیے ہیں. میں آپ کو ان کا نام نہیں بتا سکتا. جو یو ایس اے میں ہیں ایک صاحب، لیکن وہ اس سلسلے میں تھے کہ اگر کیسز لڑنے کے لیے ضرورت پڑے پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کچھ میرا خیال ہے کہ کسی کو کہا، لیکن وہ بھی خان صاحب نے نہیں بتایا. یہ ان صاحب نے مجھ سے بات کی تھی. انہوں نے پہلے بھی کافی فنڈ ریز کیے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی، آرگنائزیشن کے لیے بھی. تو ہو سکتا ہے انہیں کہا گیا ہو، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یو کے میں انہوں نے بالکل کسی کو نہیں کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو پیج ہے سپورٹ می پیج جو ہے، میرے خیال میں میرا ویب سائٹ آپ کہہ رہے ہیں یا سٹیزنز ویب سائٹ کہہ رہے ہیں؟ کس کی ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں یہ مجھے پوچھنا ہوگا کہ آپ سولجر سپیکس کی بات کر رہے ہیں یا سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کی ویب سائٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ می پیج جو ہے وہ ایرر 404 دے رہا ہے. میرے خیال میں تو یہاں پہ تو کوئی وہ نہیں ہے. ڈونیشن سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر تو بالکل جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کے اندر تو اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہے. میرا شاید آپ میری پرسنل جو ویب سائٹ ہے soldierspeaks.org اس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں ان کو، دیکھتے ہیں کیا اس میں پرابلم آ رہی ہے، کیوں یہ دے رہا ہے پرابلم. یہ بالکل جی میں اس کو لازمی چیک کرتا ہوں کہ اس میں کیا پرابلم ہے. ویسے اگر آپ اس کو دوبارہ ری لوڈ کریں تو شاید آپ کو جو ہے وہ کلیریفائی ہو جائے، کیونکہ مجھے بالکل یہ ٹھیک کام کرتا نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے اب دونوں میں نے اس وقت سٹیزن اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر بھی چیک کر لیا ہے، وہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. میرا پرسنل ویب سائٹ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. تو کائنڈلی اگر آپ براؤزر چینج کر لیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر، جو ڈاکٹر صاحب کے نام سے یا ٹویچ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ دیکھ لیں سپورٹ می پیج میرا تو کام کر رہا ہے. آپ براؤزر اگر کائنڈلی چینج کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. اگر آپ پاکستان بیٹھے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں تو آپ مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو آپ ہاتھی سے اس کو چوہا جہاں پہ کلوا سکتے ہیں. تو وہاں پہ اس قسم کی جو بات چیت ہے وہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اسی طرح ہوتی چلی آ رہی ہے. لیکن سر، صدر عارف الوی کے اوپر ہم واپس آتے ہیں. صدر عارف الوی دیر آئے درست آئے، لیکن صدر عارف الوی جو ہیں ان کے لیے ابھی آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں، میں نے آج ٹویٹ کیا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں. میں نے تو میں نے رات کیا تھا، ہاں رات کو ٹویٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر صدر پاکستان کو چاہیے کہ ایک تو اپنا جو آفس ہے اس کے لوگوں کو سیک کریں، برطرف کریں، اور آرٹیکل آئی تھنک 154.3 یا کچھ ایسے اس کے مطابق وہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی سیک کر سکتے ہیں. بہت شریف آدمی ہیں وہ، لیکن آئی تھنک اس وقت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ کوئی سخت ایکشن عارف الوی صاحب لیں تاکہ پاکستان کی تاریخ بھی انہیں ایک بہادر آرمی، بہادر آنسٹ آدمی کے طور پہ یاد رکھ سکے پاکستان کے لوگ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان خان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو سٹیزن اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کے جو لیگل ماہرین ہیں، خاص طور کے اوپر طیب علی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں، عوام کے سامنے ہم لے کے آئیں، ان کی کاوشیں لے کے آئیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں.
اور یہ ان کا جو ویب پورٹل ہے Citizens Against State Torture.co.uk کے اوپر آپ جا کے ان کو جو ہے وہاں پہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو پیٹرنج اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات ہو رہی ہے, ان کے مینڈیٹ میں کہوں گا, یا سر مینڈیٹ سے عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے یا ان کی پیٹرنج میں ہو رہی ہے, کیا صحیح لفظ ہوگا یہ جو کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, پیٹرن تو وہ ہمارے نہیں ہیں, ہمارے تو وہ ہمیشہ کے لیے پرائم منسٹر ہیں. خان صاحب کو پتہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں شاباش دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کرو, پاکستان کے لوگوں کے لیے کرو, پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے کرو. ایک میں چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کے لوگ سن رہے ہیں اس وقت, کہ ڈریں نہیں. اللہ خان صاحب ہمیشہ صحیح کہتے تھے, میں کبھی جوانی میں یہ چیزیں نہیں اتنی مانتا تھا, لیکن واقعی اب تو میں کہتا ہوں کہ روزی خدا کے حق میں کوئی نہیں چھین سکتا. جو میرا ہے, جو مجھے ملنا ہے, وہ مجھے مل کے رہے گا, کوئی اس کو چھین کے نہیں لے کے جا سکتا. مت ڈریں, مت ڈریں. اللہ نے جو ایک زندگی دی ہے, سامنے آئیں, کھل کے کام کریں, لوگوں کے لیے کام کریں, اپنے ملک کے لیے کام کریں. بے شک. ڈاکٹر صاحب, اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم آج کا اس جو پروگرام ہے اس کو ختم کرتے ہیں. آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے تاکہ آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں ہم یہاں پہ کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں خاموش مجاہدوں کی طرف سے کوئی خبر ہے یا نہیں ہے. جو ہی خبر پہنچے گی آپ کو لازمی طور کے اوپر بتائیں گے. اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ بنانا ریپبلک جو پوری دنیا کے اندر کھول کے واضح کر دی ہے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے, یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. کوششیں اوورسیز پاکستانیز کو بالخصوص میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے اندر, جنہوں نے اپنا مال اور جان اور وقت جو ہے, ٹائم از منی, وہ دیتے ہوئے ڈاکٹر عثمان خان کی طرح جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں جو واقعی فرق ڈال رہی ہیں. پاکستان میں تو ڈنڈا ڈولی کر کے ہر کسی کو ڈکا جا سکتا ہے, باہر بھی یہ کوشش ضرور کر لے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے واقعی خوف کے بت توڑتے ہوئے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو صرف نہیں, پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے, ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ شمع جو روشن کی ہے اوورسیز پاکستانیز نے, یہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلا کے رہے گی. اور انشاءاللہ واپس وزیر اعظم عمران خان اپنی کرسی کے اوپر آئیں گے اور پوری دنیا یہ دیکھے گی. اور یہ جو اس وقت بلونگڑے اور شتونگڑے جو ہیں, جو اپنی تئیں جو اپنے آپ دو ٹکوں کے اوپر, چند ٹکوں پہ اپنا ایمان بیچ کے اس وقت جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ بھی پچھتائیں گے اور شرمائیں گے, لیکن اس وقت آرٹیکل 6 ان کا مقدر ہوگا انشاءاللہ. عزیزان من, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یا اجازت لیں جی؟ نہیں, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عزیزان من, اپنا خیال رکھیے. مجھے عادل راجہ اور ڈاکٹر عثمان خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.